Maganda ngayon, walang pasok kaya. Ay, dapat pangapon lang na yun. Di. Gusto mo laging walang pasok. Para mag-grow garden ako. Ano? Para mag-grow garden ako. Anong yoga? Ayun na. Grow a garden? Ang dami din. Kaya mo maglaro nito, mamaaari. Dito ako adik eh. Magtatanim ka lang dito eh. No? Ayoko nga. Ng strawberry yan. Banana. Ano, my pear. Love fruit. Ang garden ko. Mga coconut pa ako dito kasi. Ito sugar apple. Hindi mo alam yun. Thank you, my friend. Welcome. Basta dyan ah. Hello, my friend. Ito sugar apple. Good morning. Kaya ang tawag mo ako. Tapos Good morning. Oh, panadol. Thank you, my friend. Yun! Maganda stop. Thank you, my friend. Panadol talaga. Ba't ganun? Parasitan. Oh. Thank you. Papangit naman stop. Really, thank you. Hi, Mitch. Michelle Vargas. Good morning. Dito ako nagla-live. Ako na lang mag-luto mo. Ay, nako, ako na. Hi, Ate Susan. Oh, hello, my friend. How are you? Good morning, Ate Susan. Morning. Thank you, Panadol. My friend. Thank you. No. Madami to patatas din. Mas madami yung patatas. Hello. Hindi tumubo kayo. Welcome, my friend. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Okay, balikan na. Nakatatip na